হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার নাম সুপর্ণা। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যান্ড ফার্স্ট ব্লগ। আমাদের বাড়িতে হয়েছে বিষ্ণু পুজো, আর এখানে সবাই মিলে বিষ্ণু পুজোর জন্য সব জোগাড় যন্ত্র করছে, ফল টল কাটছে, সব রেডি করছে। এখানে আমিও এসে পুজোর জন্য কয়েকটা লুচি বেজে নিলাম। আর এখানে বাবা বিষ্ণু পুজোর সংকল্প করছে। ओम नमस्ते बहुरूपा श्री विष्णु परमदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वासुदेवाय 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 धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ओम नमो ब्रह्मण्याय गो ब्रह्मणाय हिताय च। পুজো শেষ হয়ে গেছে, এখন সবাইকে প্রসাদ দেওয়া হবে। তো আজকের ভিডিও এতটুকু, দেখা হবে নেক্সট ভিডিও। আর আমার ভিডিও দেখার জন্য